गजपति जिलार तालीम प्राप्त युवक युवती जिलापाल कार्यालय निजुक्ति पत्र प्रदान। राज्य सरकार निजुक्ति भित्तिक तालीम कार्यक्रम में गजपति जिलार तालीम प्राप्त 27 जन युवक युवती जिलापाल कार्यालय जिलापाल श्रीमती मधुमिता निजुक्ति पत्र प्रदान करिसेंती। राज्य सरकार प्रायोजित कार्यक्रम माध्यम 27 जन युवक युवती लॉजिस्टिक्स गुड्स पैकेजिंग मेसीन ऑपरेटर ट्रेडर संपूर्ण मागणा आवासिक तालीम जोगाई दिया जायतिला। समस्त युवक युवती बिग बास्केट हैदराबाद रे निजुक्ति प्रदान करा जायछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତଥା ନିୟୋଜନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ସୌଭାଗ୍ୟ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଓ ଆମିଗୋସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ନିୟୋଜନ ଅଧିକାରୀ ଗଜପତି ଏଥର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର PLTP ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଆବାସିକ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମିଗୋସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ 27 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଗୁଡ୍ସ ମେସିନ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଅପରେଟର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆସେସମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବିଗ୍ ବାସ୍କେଟ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତରଫରୁ ଅଫର ଲେଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତ ପିଲା 27 ଜଣ ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିବେ ବିଗ୍ ବାସ୍କେଟ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ट्रेनिंग संपूर्ण रूप फ्री ऑफ कॉस्ट तांकर रहिबा खाइबा और ट्रेनिंग पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करछंती। आवासिक तालीम पाखापाखि 2-3 मास पर से पिला माने वर्तमान बाहर को जाइए राज्य जाइए कार्य जॉइन कर सब पिला पुओ झियो ST SC OBC सब कैटेगरी पिला माने अच्छा। गजपति जिला गजपति बाहर भी किसी पिला अच्छा से समस्त पिला मागणा ट्रेनिंग दि जाइए।